पिता पुत्र पवित्रात्मा नाम रे आमेन। आपण समस्त को जय जेसु आमे प्रार्थना करिवा। नमस्ते मरिया निग्रह पूर्ण प्रभु तुम्हारी संगे नारीगण मध्य तुम्हें धन्य एवं धन्य तुम गर्भफल जीशु। ओई परमेश्वर माता पुण्य मरिया अम्बे पापी अम्बान निमंदे वर्तमान ओ अम्बान मरण समय निवेदना कर। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त को यही दैनिक आहार प्रोग्राम को मु स्वागत जनावि। आज हूँ मई मास 2 तारिख शनिवार दिन। आज सुसमाचार योहन सुसमाचार 14 अध्याय 8 रु 14 पद पर्यंत आम ध्यान करवा। फिलिप ताको कहले प्रभु आम को पिता को देखाई दिंतु तेबे आम्भे माने संतुष्ट हेबु। यीशु ताको कहले फिलिप एते काल मु तुम मानकर सहित रही तथापि तुम्हें मते जानलो नहीं। जे कही मते देखी अच्छी से पिता को देखी अच्छी तेबे तुम्हें किपरि कहूच आंब मान को पिता को देखाई दिंतु। मुझे पिता ठारे ओ पिता मो ठारे यह कौन विश्वास करूना मु तुम मान को जो सब वाक्य कहे से सब मोर निजर नुहे बरम पिता ही मो ठारे थाई तांकर कार्य संबोधन करुअछि। विश्वास कर मु पिता ठारे एवं पिता मो ठारे नतिबा अंतत यही सकल कर्म हेतु मो ठारे विश्वास कर। सत्य सत्य मु तुम मान को कहे जे मो ठारे विश्वास करे से मु जो कर्म संपन्न करे सही कर्म मान संपन्न करिब एवं वास्तव में यह अपेक्षा महत्तर कर्म मान संपन्न करिब जेहेतु मो पितांकर निकट को जाऊँगी। मोर नाम रे तुम्हें माने जहाँ किछि मागिब मु ताहा करिबी जेपरि पुत्रंग ठारे पिता महिमान्वित हेबे। तुम्हें माने जदि मोर नाम रे किछि मागिब मु ताहा देबी। प्रभुंगर सुसमाचार। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुम्हारा प्रशंसा हे। कृष्णगढ़ मोर स्नेहर भाई भाई मैंने योहन सुसमाचार 14, 15, 16 रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से पितांकर पाखक जाउछंदी एवं से आउ शारीरिक भाव में प्रेरित मान संगे नथिबे तेणुक प्रेरित मानू से धैर्य देकी धैर्य दे कथा कहवाटा आम देखिपर। धैर्य देवाई धैर्य प्रदान करने से प्रभु जीशु ख्रीष्ट चेष्टा करुँच। से कहती जे मु शारीरिक भाव में तुम संगे नथिबी किंतु मु आत्मीय भाव में तुम संगे थी। मु माने प्रथम कथा से कहते मु तुम मान को अनाथ करी छाड़ी जीवी नहीं मु तुम संगे थी। योहन 14 अध्याय 18 पदरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहती। आउ द्वितीय कथा अच्छी जहाँकि योहन 14, 16 रे आम देखिपर मु आउ जने सहायक को तुम मान को प्रदान करी आउ से तुम मान को शिक्षा देवे आउ तुम मान को परिचालना करेंगे। तुम मान को परिचालना करने धैर्य देवाई शक्ति देवाई मु पवित्र आत्मा को तुम मान को प्रदान करी। आउ तृतीय योहन 14, 23 रे से कहते मु ओ मोर पिता आसी तुम ठारे बास करिबु। यही प्रकार से धैर्य दौरान तेणु भय कर नहीं मु तुम ठारू दूर हो नहीं परम तुम संगे रही बोलिकी प्रभु माने प्रेरित मान को धैर्य दौरान। शारीरिक रूप से देखिपार नथिले मध्य आत्मीय भाव में मु तुम संगे रही बोलिकी यीशु समान को कहीकि धैर्य प्रदान कर। कारण यीशु मृत्यु भोग कर पुनरुत्थित होगी से स्वर्ग को जीवे स्वर्ग को पितांगर दक्षिण वास उपरिष्ट रही से जीवे तेणुक शारीरिक भाव में समान संगे नथिबे किंतु बहुत माने यीशुंकर नाम रे प्रेरित माने बहुत किसी कष्ट दुख सब सहवाक पड़ो निर्यातना सहवाक पड़ो से मृत्यु भोग करने को पड़ो आउ मंडली भाग भाग मत हो पारे एमती सब विभिन्न प्रकार कष्ट दुख से जीवन आसबार संभावना अच्छी
ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକି ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଯୀଶୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ କଲେ କହିଲେ ଆଉ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତ ଆକା। ପିତା ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଉପସ୍ଥିତି ସେଇ ତ୍ରାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜିର ସୁସମାଚାର ଜୋହନର ସୁସମାଚାର 14:8ରେ ଫିଲିପ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଫିଲିପ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଆଉ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିବା ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ଆମର ଜୀବନରେ ଥିବାର ଅଛି। ସାଧୁ ଅଗଷ୍ଟିନ କହନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆତ୍ମା ଅଶାନ୍ତ ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ଓ ଖୁସି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କଥା ସମାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ତୃପ୍ତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆତୁରତା ଆମର ହୃଦୟରେ ଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ମୁହାଁମୁହଁ ଦେଖିପାରିବା ବୋଲିକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁକରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ପରିତ୍ରାଣର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ତୃପ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯୀଶୁ 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲ ନାହିଁ କି ବୋଲିକି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଜୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 10:30ରେ ଏବଂ ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବଂ ପିତା ଏକ। ପିତା ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମୋର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ କମର କମ୍ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପାଣିକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ପରିଣତ କରିବାଟା 38 ବର୍ଷର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚଳାଇବା ସେହି ପ୍ରକାର ରାଜକର୍ମଚାରୀର ପିଲାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଆଉ ମରିକି 3 ଦିନ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି? ଆଉ ମୁଁ କରିଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଲେ କମର କମ୍ ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ପିତା ଏବଂ ଯୀଶୁ ଏକ ଆଉ ପୁତ୍ର ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ ଶରୀରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପିତା ଶରୀରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଛୁ କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ। ପିତା ଅଶରୀରୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଶରୀର ଧରିକି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ଆମେ ପିତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଯୀଶୁ କରିଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ କହନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନ କି ବୋଲିକି ଫିଲିପଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଐଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରିଅଛି ତାଠାରୁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେମାନେ କରିପାରିବ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବାଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖ ସେ ମୋତେ ଦେଖ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିକି। ସେହିପରି ଦେଖ ମୁଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି
किंतु वर्तमान जीशु मते सुस्थ करी अछंती मते देखो मते देखि तुम जीशु को विश्वास कर जीशु ठारे विश्वास कर बोली कि आमे साक्षी दे पार जहाँ कि जीशु कर पार नथिले ताहा आमे करि पारिबा जीशु को साक्षी देवा तेणुक प्रिय भाई भौणी मैंने आमर जीशु आम ठारे संपन्न करथिबा कार्य गुड़िकर साक्षी दे आमे जीशु ठारू महान कार्य मध्य करने आम चेष्टा करवा गोटे साक्षीर जीवन यापन करने आम चेष्टा करवा आम प्रार्थना करवा हे प्रभु परमेश्वर यही आज सुंदर सुसमाचार पर आम तुमको धन्यवाद देवचु हे प्रभु आम समस्ते फिलिप परी गोटे आतुरता पिता को देखापी गोटे आतुरता आमर हृदय तुम्हें प्रदान कर प्रभु जहाद्वारा आम पिता को देखिकी संतुष्ट होबू एवं प्रकृत खुशी आनंद शांति तृप्ति आम अनुभव करूँ से आम मान तुम्हें हाथ धरिकी परित्राण पथरे आम मान को परिचालन कर प्रभु यही प्रोग्राम देखुवा प्रत्येक व्यक्ति को तुम्हें प्रचुर भाव में आशीर्वाद प्रदान कर ताले से परित्राण पथरे अग्रसर हो पारे ये प्रभु यही प्रोग्राम देखुवा प्रत्येक रोगी मान को तुम्हें सुस्थ कर ये सब प्रार्थना आम करुचु तुम जीशु कृष्ण मध्यस्थारे आम सर्वशक्ति परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्रात्मा आपण मैंने समस्त को आशीर्वाद करंतु आमे आपण मैंने समस्त को जय जीशु।